Welcome to my channel. Bye! I am a kindergarten teacher. Of course. Daghan ko extra na lang. Ay, wala sila dala nga lapis. I'm a kindergarten teacher. Of course, na ako yung ani. Kamay mo gusto. Press. Tatak, tatak is live. Oh. Kita. Tcharam. I am a kindergarten teacher. Of course, galabad akong ulo sa hay. Sino utot? Galabad sa utot. Pag-utot. Kita ba ng utot? I am a kindergarten teacher. Of course, kung ako ang mo-greet, mo-appeal po ko og tuba. Ngayong buntag, kindergarten. Ngayong buntag, third over. I am a kindergarten teacher. Of course, daghan kayo mo amin sa ako. Bye-bye. I am a kindergarten teacher. Of course, kada adlaw na ay muhag na ako. I am a kindergarten teacher. Of course, buotan ka. Away ba? Pamot dili. Maway! Bad ba mangaway? Ha? Bad dili. Bad. So, dapat dili mangaway ha? Pamato dili sa classroom kay mag behave. Hi! Thank you for watching. Bye!